एतद्धूपशिखा दीपशिखा फलमूलसहित चिकित्सकर्णविद्यां भगवती जय दुर्गाय नमः। ओम सर्वमंगलामंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रयी गुणवती नारायणी नमस्तुते। शरणागत दिनार्थ परित्राणि परा ओम संकटे तो महामाये वटदुर्गामिदं तव भजामि बाहुफलञ्जलं निवेदिता च नैवेद्यं तद्ज्ञानगन्तरूपायति विनत्तविभासने तदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यव समर्पे ध्यानसमभत्ता प्रसिद्ध पुरुषोत्तमम्। এটা কেটে দিবি একটু বেকার অদ্বৈতস্য ধারা উৎসনবাজি একটা ভিন্ন পিণ্ডমানয়তি সিন্দুর তিলকম। ওং প্রতিপাদः সবিষ্টা জাতানি পরিতা বহুব যৎকামাস্তে জুহো মন্নন্তস্তবং সামপতয়ে রহিতা রথনাং। ওং স্বর্ণদেবী রহিষ্ঠৈ স্বর্ণভবন্তু পিতয়া সংযোরভিঃ ন এতদ্গন্ধপুষ্পং দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা নমঃ।